जाइए जाइए जाइए। ये भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। टी गार्डन का यही तो है पास में, देखिए तो आ जाइए। ये आपका 3 चिले अभी मानसून के टाइम पे। और आप देख सकते हैं जंगली सुअर करके अब बहुत एनिमल फ्रेंडली हो गया है। भागिहाल्दो रहेछ नि उहाँबाट जालीबाट भाग्दो रहेछ। It's a 3-day homestay.